Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, rendez comme une deuxième partie, toujours en arabe, notre dialecte nord-africain, pour nous les Marocains, Algériens, Tunisiens. Donc, avec le vidéo les fêtes, je vous ai parlé du volet direct. Donc, d'abord, comme une vidéo rapide pour le permis d'études sous le volet normal. Le volet normal ne nécessite pas le test de langue, ne nécessite pas de CPG et aussi pas besoin de payer toute l'année scolaire. Donc, juste pour vous informer, pour les personnes qui disent je ne peux pas faire une demande papier, non. Désormais, toutes les demandes doivent être faites en ligne, sauf au cas majeur. Il y a un handicap qui vous empêche de dire une demande en ligne. D'accord? Donc, toutes les demandes qui font à cette dose en ligne. Et juste à titre d'information, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que papier. Donc comme d'habitude, le premier tableau comme les demandes soumises. Et après, comme la demande en phase de création. Le premier tableau où on a la possibilité de voir les détails, s'il est à jour, s'il est en cours de traitement, ainsi de suite. Donc cliquez toujours sur le présenter une demande pour venir au Canada, défiler en bas et choisir permis d'études. Donc il y a la même chose, il faut répondre à ces questions. Donc étudier, combien de temps, donc si c'est plus de 6 mois, mettez ça. Donc Algérie, parce que là on a déjà le Maroc, la vidéo précédente. Algérie, Algérie, ah, il y a DZA, DZA c'est l'Algérie, Dzaïr. Quel est votre pays territoire? C'est la même chose, DZ1. Chérie. Donc Algérie, tu connais l'eau là. De toute façon, la liste. Et voilà, Algérie. Qu'est-ce qu'on dit, Maïlou là, la liste. Membre de famille, citoyen, résident permanent. Un membre de famille ici au Canada, vous pouvez mettre oui, mais il a un par exemple oui. Un membre de famille ici au Canada, dire oui. Date de naissance, dire la date de naissance ديالكم. ندير une date de naissance au pif. Par exemple, هادي باش ما ننساش ندير toujours janvier. ندير هنايا par exemple 01. Voilà, après c'est facile, dire au suivant. Vous allez commencer avec les phases des questions, vous allez renseigner les questions. À partir de les questions, le système va vous rediriger à dire comme le processus qui est adéquat avec comme document. Résident permanent légitime aux États-Unis, dit maintenant. Suivant. Suivant. Bon, on a pour le premier exemple, le volet direct dans le Nouveau-Brunswick, cette fois-ci on au Québec. Je vous vais comme une case, je vais un certificat de sélection de Québec. Suivant, c'est une l'étape. Le volet normal, il faut postuler, il faut faire une demande 11 semaines avant le début d'études. 11 semaines. Pour la session d'hiver, pour le volet direct, c'est 8 semaines avant début d'études. Volet normal, c'est 11 semaines. Mais ça peut prendre plus. Donc, surtout le volet normal, ça peut prendre quelques jours, ça veut dire quelques semaines, 4-5 semaines. ويقدر ياخد اكثر يمشي يقدر ياخد لك حتى 4 mois. Donc ديما ديروا pour le volet normal ديروا la demande de permis d'études bien à l'avance. هنا غادي تقول له bien sûr que oui, عندك l'acceptation ديال شي université. Suivant. État civil on dirait ديما célibataire. Juste essayer de faire vite parce que mon téléphone est déchargé. On est à Québec. Québec. Voilà, on dit le suivant.
Voilà, étudiant, permis d'études Québec attaque, ديال le volet pour le Québec. نديرو continuer. انا واش قالك عندك permis de travail هذا نديرو نو valide نديرو نو. هنا la question ديما non. Les dépenses n'ont pas un composant essentiel pour les études ديما ديال نو هنايا. واش عندك هذا épouse لا. développement non. suivant. واش عندك شي حد في كندا عنده statut هذا avez-vous un membre de famille qui a un statut au Canada dont séjour au Canada a été prouvé. bon نديرو نو نديرو نو على حسب الكا ديالكم. كريمينال ما عمركم ما درتو شي كريم دونك نو. suivant. alors واش درتي ان examen médical donc حنا غادي نديرو نو. هادي c'est pour le volet normal donc le volet normal ne nécessite pas une visite médicale préalable. نديرو نو نمشيو نيشان suivant. donc avez-vous visité un pays اكثر من 6 mois كما قلت لكم في الفيديو الاخر الا كنتو ديجا مشيتو شي بلد اخر من غير البي دوريجين ديالكم قلتو فيه اكثر من 6 mois خصكم تطلبوا هذيك الفيش دو هذيك اش كيقولوا لهم بالعربيه يا ربي حسن السيره ديال ديك البلد اللي غتمشيو له فيش انتربرونيتريك. نديرو نو. suivant. vous avez présenté une demande pour un membre de famille قلنا célibataire donc نديرو نو. هنا حتى هي نو ونديرو suivant. واش ديجا درتي لي زامبران ديجيتال ديالك باغ اكزومبل الا كانت عندك اون بروميير دوموند ديجا درتي اون بروميير دوموند وجاك ريفو راه لي زامبران ديجيتال كيبقاو فالابل بور لا دوزيام دوموند تروازيام انسي دو سويت دونك تيكون عندهم واحد الدوري ديال 10 ans دونك غادي نديرو نو اول مره غادي دير لا دوموند. des frais sont associés à votre demande donc oui je payerai les frais de ma demande bien sûr. si tu payes pas tu peux pas faire une demande. suivant. بس هادي ما جاوبتش عليها سمحوا لي. كاميرا وي عندي الكاميرا وعندي هذاك السكانر باش تيليفيرسي لي دوكيومون. لا كيسيون وي عندي ماستر كارد ولا عندي كارت دو ديبي و بيان فيزا باش نخلص. هنا كيف ما قلت لكم ريكابيتولاتيف ديال دوك لي ريبونس اللي جاوبنا عليهم وكاو كان عندك شي كيسيون لاحظتي بان خاصها تبدل كديرك على هاد لو بتي ستيلو اللي عندك اون droite وتبدل لا ريبونس. صافي هنا كيدير لكم ريكابيتولاتيف ديال كومون فير بور ديليفيرسي لي دوكيومون. كيف ما قلت لكم هنا il faut pas dépasser 4 ميغا داكور في لو دوكيومون بي دي اف ainsi de suite. continue. دونك فوالا احنا وصلنا لهاديك لا ليست ديال لي دوكيومون ليست دو كونترول بيرسونيل. لي دوكيومون عندك هذا كيما ديما demande de permis d'études à l'extérieur IMM 1294 سهله تورك على هاد اللعيبه هادي غادي تحل لك واحد لو فولي ابار tu vas télécharger le document تحطو في اللوكال في لا ماشين ديالك ودير لا موديفيكاسيون. غادي يكون عندك فاش كتسالي تعمر لي كاز كاملين فاش كدير سوميتر راه يعطيك واحد الكود كيو ار كي سو تروف اون توت اون با د لا باج. الا ما عندكش الكود كيو ار ما غاديش يعطيك واخا دير تيليفيرسي كيقول لك انكوريكت. دونك سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك سي ا كيو ضروريه. حيت درنا كيبيك في الاول ما درتيش كيبيك درتي بروفانس اخرى ما غاتعطاش لك هاد اللعيبه هادي. lettre d'acceptation ولا l'inscription requise ديال شي université ولا collège الباسبور bien sûr preuve de ressources financières. هنايا ديال لي غارون ديالك هنايا لي دوكيومون ديال الغارون. ابري غندير لكم نصور لكم واحد الفيديو ابار je vais vous expliquer les documents nécessaires pour les garants. photographie تصويره sous format canadien. formation sur famille تعمرها هادي وتيليفيرسيها. demande de résident temporaire présentée à l'extérieur تادي تعمرها وتيليفيرسيها. pour les documents supplémentaires كيف ما قلت لكم راه غادي تخصكم ديروا فيها la lettre de motivation la carte nationale fiche anthropométrique j'espère نكون ما نسيت والو وهذاك لاكت دو نيسونس هو ضروري. صافي ابري فاش كتخلص تسالي تعمر هاد اللعيبات كاملين كدير هنا طق كليك سور سويفون. دابا لو بوطون سويفون ني با اكتيف باسكو مازال ما عمرتوش هاد لي كاس كاملين. كيف ما شفتوا بالنسبه للناس اللي شافوا لا فيديو الاخر بريسيدون سي با لي ميم كاز ا تيليفيرسي سي تري سامبل. هما في الاول بهذوك لي كيسيون تيقولوا لك لو بروغرام adéquat à ce que vous avez comme document et à ce que vous avez comme preuve.
Voilà, une fois tu payes, il va te rediriger vers... tu auras une demande soumise avec le tableau qui se trouve ou avec le premier tableau. Après, quelques heures après, j'ai comme une demande de biométrie pour Nels et Medalouche biométrie. C'est juste quelques heures après. Pour le pays de Maroc, la biométrie ou laisse rendez-vous. ما بقاتش كيف ما شحال هذيك اون فوا كتجيك لانفيتاسيون ديال البيومتري كديرها نو دابا ولات بالرونديفو كتدي معاك هذاك اللعيبه هذاك الانفيتاسيون ديال البيومتري كتمشي للبي في سي غابه راه كاين جهه القواس وكتاخد الرونديفو ديالك ولا كديري لا دوموند رونديفو اون لين حتى هو شنو عجبك ديرها صافي. Ben c'est tout par rapport à ça, c'est pas compliqué, c'est très très facile. Ça c'est pour la demande normale. Il faut faire la demande au minimum en semaine avant le début de vos études. Que ce soit pour la session d'automne ou bien que ce soit pour la session d'hiver. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres questions, خليهم bien sûr la barre de description. Donc je vais clôturer les vidéos par rapport à clé. Je sais, c'est pas compliqué, ça nécessite pas vraiment beaucoup d'explications. Mais là, شي حاجة ما فهمتوهاش ولا خاصكم مازال d'autres explications ou bien d'autres vidéos, سولوني في la barre de description. إلا عندي الوقت غنحاول. اليوم vu que c'est férié, j'ai essayé de me sacrifier un peu de temps pour vous filmer les vidéos. Donc je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.